Maayong hapon sa tanan. It's already 3:17. So, maanggawas mi ron. Pero ngano hiss man mo? Why are you hissing? Alo. Kahel, sa ganahan sa camera. Okay. Rainy afternoon in Jensen. So, kuan lang ta. Slipper weather and shorts para dili ta mabasa. At maulan. So, check out my fit. Ano lang, simple lang. Wala. What's up guys? So, unsa ko oras nag-prepare kaganina. It's already 4:41. Anyway, siguro, I don't know, asa may mga doktor, maybe mag-SM. And what else? Usually SM naman yun. So, it's Tita Almas and Tito Monching last day here in Jensen because they'll be going home to Cotabato tomorrow. And I don't know when sila magbalik ng Manila, but kaysa Manila naman sila nag-stay most of the time for Tita Alma's check-ups to St. Luke's. So kami, it's our last day for us to spend time with them today. More days, it's gonna be New Year's. So advance Happy New Year to everyone who is watching. Kung nagatanaw, nabadyo yung nagatanaw ani ako mga kabuang. Basically ako mga vlogs lang yun, no, is kanang wala lang. Ano lang yun siya, daily diary na ako. Don't expect anyone to watch. Wala akong po siya something unique or interesting about it, but wala lang. This is just my day-to-day life. And, ora. So I'm still waiting for them. Kaya gid na kaliyo ka. Shopping for the essentials. We are here at Uniqlo. Shopping tag essentials kay mas barato ata diri. Sa koy. Yung scam koy, dar ka ba? Ano yung scam? Check mo yan, no? Nag-type pero walang pinatype pa. Like cellphone ay. Sabi, pilay cellphone ron sir. Kaya, tolodos. Kani kay gisnatch ni siya sa kuan. Kani sa KCC, sa may third floor. Kini siya sa Gaisano, sa may cinema. Diba? Kompleto tag mo. Dagan gamit sa hanggang February. Maglamig. Kaya ang winter nila nasa mga June. Ano nga yung winter? July. Ang peak winter is July. Tapos pero sa Melbourne dito siya. Sabi nila you can experience 4 seasons in one day. Tita, you set up your face ID. Kita niyo si Condor. Marilason. Sino dito? Yung Pilipino na nakasawa ng Australian. Brew lang sa ta. Separate chill. Chairman paggabi. What's up guys? Ito na is bala. It's already 8:40. Okay. So palit may heat tech para sa mong blackout pohon. So yan siya. Kibog naman lagi daw dito daw. So ang taas niya ba? So guys, This is yours, babe. Oh, gusto mo ito, diba? Peanut bar. yeah, give me that peanut bar. Thank you, Tita. Wala naman kayong no? Ito Peanut bar. Ay, asa ka di ko nakatry, ani? Yan ang masarap. Lagi namin itong ginabili. Time check. It's 9:30, guys. Time check, baby. Anong oras? 9:40.
So, padulong mi sa Thai Essence. Kaya magpahilot na lang mi tonight. Iman mo dayon sila PJ. So, wala po just balay. Paktas lang mi. Para ma-exercise po gamay atong self. At least nagbaktas. Ba? So, dirira po dool. Ay, bebo, pwede pa din nato ni siya mangutan na to diri sa Rapid Day. Magpa-change oil sa Rapid Day. So, diri na mi, pahilot, Thai Essence. Pwede ba kanta kanina? So, balik na meron. Part 2. Blended. Oh, sige. Blended. Yan. Oo. So, 90 minutes pa rin. Relax. May Gcash na kayo, ma'am, no? Yes, ma'am. Relax. ASMR dali. Check. 12:32. Wali nagikan hilot. Marag weird man pagkahilot eh. Anyway, going home. Baktas na. At kasi hindi na mag-end ang vlog, guys. Lulog naman gyapon may pagkabatog house. Pero abot ka nung na-car. Diha. Wala kinsa ng balay. Ang kagisa na sakyanan. But anyway, good night.